Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette suite de Narcosis. Allez, encore quelque chose pour ne vous faire peur. Donc la dernière fois on était dans le Compas 2, on le visitait mais il y avait des trucs chelous, des mecs qui te gelaient directement sur place et puis bah j'y suis mort gelé. Après 1 heure de partie. Donc maintenant on va voir où est-ce qu'on doit recommencer. Allez, ça cherche, ça met un peu de temps. Je commence où? Ok, je suis ici. Alors, si je me trompe pas, la dernière fois je suis passé par là. Laissez tranquille. Ouais, voilà. Et... Ah! Non! Ouf. Allez, vite, faut pas que je meure. Ah, mais non, mais non! Allez, vite! Non mais, hey! Non! 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 J'étais presque! Ok. Allez! Putain, c'est flippant ce truc! Alors, il faut que je le récupère. Voilà. Récupérer. On perd pas de temps, on y va. Allez, il faut courir. C'est quoi ce bazar? Je veux bien avancer tranquillement, ne pas faire un truc de tout bout de champ. C'est quoi ce bordel encore une fois? Bon. Allez. J'arrive à me sortir, il faut une bombe nucléaire dans la gueule à ces bandes de bâtards. Allez,
ne vais pas geler. Je ne vais pas geler. Mais c'est quoi ce body là? Eh oh, tu te calmes? Non mais c'est peut-être le seul moment compliqué de la partie, enfin du jeu. C'est cool. Vous m'aurez pas! Vous m'aurez... Mais arrêtez! Laissez-moi tranquille! Bon. C'est jamais au même endroit. Allez. Ok, si. J'ai réussi ou... J'ai pas réussi. Oh l'arnaque. Oh non. Mais non! Mais non! Ah, dégoûté, j'avais réussi! Bon, allez, pour la 50e fois. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire au final. Fuir, ok. This entire experience is defined by the fact that you came back Je prenne ça, alone. d'accord. Your story started with 20 people, but ends with one. So when it comes to telling those stories, you're the only one who can. Yeah. There's a responsibility to get things right. For the record. Ah oui, c'est le méthane qui doit être gelé et au final qui te tue, d'accord, ok. Ouais.
moins drôle. Je sais pas où je vais maintenant. Ah, là-haut. Donc, ça gelé, ça crée des hallucinations, des trucs à la con, puis voilà, comme toujours, hein. J'ai pu mettre de répéteurs. Il a bougé. Il est trop puissant ce mec. C'est Poséidon. Puis les livres qui sont accrochés au mur. Eh ouais, vous pouvez rien faire avec mon pote. Il est trop puissant. D'accord. Ah, je pense qu'il faut pas les toucher, sinon on gèle. Paf. Ouais, faut pas toucher. Je suis... Eh ouais, je belle. C'est excellent pour remettre pas en infini. Bien ça l'a fini. Ah. All good. Let's try reverse. Welcome back, my friend. D'accord. Repose en paix. Hey. Russ. You alright? Hey, Let's Russ. D'accord, je rappelle là avec un morceau. Et là, elle a disparu. Welcome back to Open Air. I'm Emily Kaler. If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Ocean Nova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic,
escaping the flooded habitat and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. Oui, 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 on s'en fiche. Allez. Je pense que ça va être bon maintenant. On va y retourner. Kip, I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Can you read that for us? Yeah. The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow I'll be the sole survivor. But for now, I'm not alone. Non, y a pas. Là, on peut pas. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was... Virgil? Is that you? Virgil made it. Just like me. How did you get? I thought everyone was... Only I'm locked inside the pod and he's locked out. Can you hear me? I can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh, God. I'm sorry. And that's on me. 30 seconds to evacuation. Non. Qu'est-ce qui se So are passe? you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Until I saw him. Fear in his eyes. I thought I was the only one. It was a bad call. Evacuation in 5, This can't be happening. 3, 2. Oh, God. I'm sorry. Evacuation commencing. No, 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 no. You didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Bon. Look, I'm up here talking with you. And he's still out there. D'accord. Donc en fait le mec il a réussi à s'en sortir mais en fait pas du tout. Et à la fin quand il parle ça veut dire que je suis un psy ou carré comme ça. Enfin d'après ce que je comprends, hein, je suis un peu loin la détente. Encore des fleurs. Bon, sinon je fais rien. Il avance. Ok bon. On suit notre copain. On suit nos potes. Il va nous emmener où? Au resto 4 étoiles. 20 milieux... Les mers. Hein? C'est fini le jeu?
ben, faut pas que ça coûte trop cher hein, ce jeu parce que c'est de la merde. Non, il est sympa. Franchement, il est bien. Faut pas s'attendre à un blockbuster impressionnant. Mais je comprends pas en fait. On survit, mais on survit pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir rien fait. Bon, on va attendre la fin. Donc, ce jeu est flippant. Et en plus, on sait même pas ce qui nous se passe exactement, comment on sort de cette merde. Oh. Ben voilà. Oui. Et ensuite... Kip, it's been more than a year since all this happened. You wrote a book and told your story. Are you ready to be done? Yeah. It's time to move on. Get myself working again. Kip Mattis, thank you so much for spending time with me today. Thanks for having me, Emily. Ouais. Et donc... Donc c'est lui qu'on avait? D'accord. From KQDB in Minneapolis, I'm Emily Kaler. This is Open Air. The Oceanova project captured the global imagination when announced in 2016. 3 years later, a small crew of miners and researchers made their home more than 1,000 miles from shore, 2 miles beneath the sea. On February 2nd of last year, the $2 billion installation was battered by shockwaves resulting from an undersea earthquake. Bon. My guest, Kip Mattis, was on site as an engineer when the habitat, Compass 1, began to take on water. He escaped with 2 colleagues, eventually finding himself alone on the seafloor in a high-tech dive suit. He endured 6 terrifying hours before reaching the surface and rescue. He was the sole survivor. His account of that day, Hell or High Water, was released last week to critical acclaim. Our reviewer calls it a haunting and poignant high point in the tradition of timeless... Methane is a greenhouse gas, one of the most potent. Other industrial disasters may have been more severe, but Oceanova was groundbreaking, like you said. It could be years before we know all the consequences. We might never understand the ecological impact. It was very expensive, and 19 people died. Like it or not, you're the human face of all this. So what do you say to your critics? D'accord. Donc, là, la radio, celui qui parle depuis le début, c'est celui qui s'est échappé et nous, au final, oh, I guess crème that's comme one un thing that's hard to connard. remember. For anyone who wasn't involved, I mean, is that you all dealt with danger on a daily basis. This was serious work. Yeah. Inside or out.
the work is volatile. There's a lot of try and try again. You spend all this time getting Bon, things bah, je vais lined voir up, Virgile. and then a pipe cracks and methane smoke's jetting out. Everything Qui c'est qu'on stops était, au final? until it's patched up, which knocks things off course. You're an engineer. You're a problem solver. You value logic and precision. You talk a lot about times, distances, values, and yet there were some challenges y a you pas. couldn't solve. Numbers are easy. It's people that are complex. Numbers bring things into focus. No gray areas to distract you from getting things into perspective. Does it get easier Donc on était lui. answering all the same questions? D'accord. People ask all kinds of questions. What they ask says a lot about their character, especially when it comes to casualties. So what's the response when they do ask about the gory details? I oblige. See which way they want to take it. I mean, what people don't get is that they don't want me to keep going. Not really. There's only so much blood and guts people can take before they lose their appetite. Everyone has their limits. Voilà qui on You're était. very candid Bon, when bah, describing some circumstances. C'était un petit jeu bien Times when you felt crippled sympa. with fear, Je coming recommencerai across the pas. bodies of friends and colleagues. Donc on sait qu'au final, bah, It's clear you care. voilà, on est There's an mort, on n'a pas undercurrent of survécu, et on detachment s'est fait un petit in the way détail. you present some of the Allez, difficult je vous dis moments. à la prochaine pour une Was nouvelle that your vidéo. intention? Attention, je me dis. No, I've heard that before. I just did my best to paint a clear picture. When it comes to